Angola, Congo ya kati, Congo ya fai kobae, mei Congo. Impression yange tete na kukumela beto awa non seulement na kati ya Libundu ya ACK mais ngeme kuma déjà na kati ya territoire ya Sekebanza. Impression yange tete ya tete ya kilini mais c'est pela mingi mefutika pe matondo surtout na radio communautaire mambo samna ma député me kuizila présence abeno kino kupesa beto kiesi yanzole vraiment na kutambula munu mukitambulaka bisika nyonso mais lokola yai mukila kumona na Sekebanza kila kupesa munu kiesi sama nini c'est vrai vraiment mambo kia nouveau mais kuaya sango batu ina kundimela yao parce que rien que na ke ya pamba mais mona ke oui batu kina nzatu ya diamu supply baba kusa mais c'est pela mingi na modalité ya bao ya bame ya bila betu bame futuka na kinkula bankula betu mutata bazabila ni sans be bake yamba yani boso ke sana etide oh na mutindi memoni na ke ya betu kuna vraiment me remercier Nkangu me remercier ba chef coutumier me remercier ben ba journaliste me remercier pe mfuma l'état parce que kimia kele na juridiction ngo donc kiesa munu kele na betu tu voir na destination mosi samu ku sauver kizunga ya inchi ya betu Nkangu betu bandombe bakuma batu mosi aluzitu na inchi nyonso bubu ya betu kana kumona na kati ya Libundu samuti déjà sabala nyonso yi betu ndaka tuba ya betu memanisa yameka toka sabala mosi vraiment ya ébullition na kati ya Libundu ya ACK particulièrement awa na Kinzamvweti tangu meka toka bisika mingi betu mezaba kibaka pia meka toka na Kinshasa Matadi Goma Mwanda parci par là na kukuiza kukembela Nkinzi yayi meka toka kuluta awa na Kinzamvweti ile ndaka zabisa betu mobile ya déplacement yange kuna na banda kifumba Matadi sawa na kukuiza awa na Kinzamvweti ya matete ya mfuntu mekuzila betumiza apporter un plus na kati ya district ya Kinzamvweti ya nzole ya ke organisation interne na kati ya Libundu to salakati chaque le 16 et le 14 mai ina ke jour ya inspiration munu to fana vuandila kukwenda longa na nganda et puis ku profiter kupesa séminaire et puis kusosa pe kuzaba difficulté ya batuina nini to lendaka kusala sama batu ngope bavanda facilité et sama pe kuvwanda kima mosi na mayindo kimpeve sama to kuenda na miswango kuna tsatuina yakele na Nkangu donc vision de mekuzila awa tete séminaire ya beto ya nzole kuza sensibiliser Nkangu ina ke vwanda awa ya ntatu kuza participer na développement ke na ba beto pete boela moi force beto ça beto ko na toi batondo mingi bubu ya beto memona développement mutindo kaka ngena kutubila yao samuti beto ke kuza kawa beto ke no komona se bikisalo ke na kosalema mutindo mosamboti beto memona déjà kundulu ya malumalu ya me kuma ba me erige yao déjà awa na kati ya Libundu ya ACK mutindo ya vanela ka bubu ya kele mutindo ya kaka et bandimi nyonso beto kanisa ke Libundu ya ACK na district yayi bakena kiese mingi na volonté na ba fidèle meka toka baka na courage na ba contribution na kusala nyonso ba mesala samuti kundulu na kuma na mutindo ina nini ngela ndaka me pesa ba déjà kutu me futa matondo sama kundulu kaka ve ntoto apamba yayi ba mesala fort babaka ndambo ntoto ina babaka na kisika yayi mere mese ba chef coutumier kitisa ba untima et puis me pesa ba uta na fi ndambo ina fi di fete me pesa ndumuna kuvutila matondo me pesa ba ndimi ba meto mazaba ke beto pesa beto audience insani ve Mikailo ve me yina beteke pesaka ya ok salaka développement église nous na souffrance à beto betina kwa mereve situation sociale parce que awa kaka ve école pe mana kutunga déjà ba mema na kutanga et puis beto me wiza na pe membre ka concernant terrain yayi donc na bandimi
en tout cas ba continuer kubanda baka courage na parce que to baka lia ga retarve yina kingunza baka na 1921 ba pesa ba ordre na leader mais ba tu moyeba sadila okele veut passer fumu kimbango autorisé ke ba vanda c'est-à-dire libundu fumu ya babo kila kintu wale ame bokisa ba jeune bana ina landaka na classe metu ba beno tanga mayele ina yaki bikira tungi na nchi c'est-à-dire ni autorisé ke ba école ba université ba sadila ka yave ame autorisé ke bivinga beto kaka veke ni akise mayele ya yinti afuna bima pena akisuni donc laboratoire ya salé mambo kaka ali autorisé ke médecine miasa luka kafe ame tubila beto ke politique samna bonga yana kulomba kutimi afuna vwana na twala parce na kati ya kutimi na spiritualité yake sa la constitution yina kenata yinti basa laka yavo c'est l'échec ya Congo. Alors maintenant bubu yai tangu beto mekuiza betezo l'échec parce que beto ba metinda beto sama intervention, c'est-à-dire mambo inazola vwanda ke vraiment totalement échec parce que kuma mfumu kimbangu ni ete beto yankaka ya kumanga na basansu mingi ina bino zabilaka kuna apply me beto za sungika no ani vwanda mvulusi yani batinda kasamba ndombe yani baka lusitu yani lombaka kimfwanza inchi yai yani mona kampasi sama kanda ndombe baka pe yina yani nisimbisaka papa kiesi kila muntete bandimi bakeda kukuiza kuparticiper c'est-à-dire bandimi peka kafe na batu yina kele tia memona keno ya ke vision beto ba mekuiza participer tate kiti abila bao pina veni kisa kuna bao mkelomba na batu kinyamvoti bango na onga ve ba soutenir beto spirituellement matériellement il y a que pesa développement il a beto parce que faut améliorer la situation sociale, situation spirituelle, situation économique, situation politique à travers la kimpeve ya ba pesa beto il y a que pesa bonheur sana beto pesa beto parce que beto meka toka landa game koza évoquer jambo mosi ina metali la game associé politique na kimpeve ile ndaka pesa beto relation ina kile entre politique kimpeve na science parce que beto komona que politique utindo beto meka toka landa nge il faut avoir associé na kimpeve ngele ndaka pesa beto relation yina pour que ya kwenda de façon possible matoni mingi papa journaliste mbeya te tubilaka kimate tuzo tubila kinkulu mwana mebutuka na tata na mama batu kudiaka bima na malavu ina mariage tata ya mama saba kuza buti ya mwana ina yake bangwa kazi na batata yake nkulu beto pasteur ve c'est-à-dire kutimi ya umebuta spiritualité c'est-à-dire tangu mwana mebutuka alifanya kwenda sambila na ze prometa di bundu yina tata na mama nike sambilaka na ba pays sérieux yina mesa ba valeur ku spiritualité bake baka kinzamba banzenza bona tuna ba incha bao lokola na Chine lokola Arabie Saoudite lokola ba pays même na kati Europe jamais no kuwa keno un blanc vanda mutanzila Kongo ani nati ya mwana na nzila Kongo kento blanc mundele blanc bake kuenda kaka na kinzamba bao na Chine faso mosi tangu mwana me longo kinkulu na inzo nani ani una sambi c'est-à-dire beto ba to kimpeve baka relève beto baka ina beto conscience malongi na ke devoir sama beto bisadi ya nzambi yake kulongisa kinkulu na kulongisa kimpeve ina bantuma batindaka beto bandongo sikima ina mededakana mutu ina mekuma évoluer amekuma na niveau metanga nani amepona shwa nani soit amekuma ngunza et soit amekuma politicien soit amekuma économiste ya ina bebo kila makuku atatu maintenant na mpeve ina beto mpesa conscience na batuina mutu seme kwenda na compagnie ama na kujere compagnie soit ya nimosi soit ya l'état conscience ina beto pesaka beto bangunza exemple beto mpesa conscience ya beto kinkulu ina beto pesaka yao ina yuna monsa ndakisa na kati ya compagnie anivwanda mutu mosi agiste ani sala n'importe quoi faire anike kabula bima ina droit ina yandi ya salaire na droit ina compagnie na moyo kubwa keleve jamais pour na choix ya politique ami on a défendre cause soit député soit ministre soit président de la République et que conscience ina mekatuka na kinkulu na tata na mama yamekuiza na bangunza na ina ke inspiré ya mekwenda ni tukuna tanga na politicien
anke vwanda toujours na relation na bangunza na bakutimi sama nini si diam kina ku compliquer na inchi ani kwenda na bakaka kuna mona kino play vesa ila play na play amekwenda kuna kima musi na kuzanga fumu kwenda bangunza ngunza tia kamebwe le shek maye vwanda kile mais le la relation ina beto kina kuzola beto vwanda relation bon terme na ba politicien to kuzola kuvana bon terme na batina kuna kuchere pays na économie na ya privé ou ya ba mosi mais batina tellement ba mwe kila déjà conscience ya africain fait c'est-à-dire ba chrétien bouddhiste musulman rosicroisien tout consort bakina kunataka insi toujours na sombreté na échec sama kina ina conscience ina la bongisa insi yake na yali ngimeza bakesi mutu ina mebutila na bwala anevona pena ndio ngankaka tani kuza na vile muza baka réalité ya ville yangu na mona même matadi bomba batu bitu ngao batu multiply ba paraka tu na village c'est-à-dire maintenant batu ina kuizaka na kima multiply ina baba kaka na kati ya kutimi et yao ina kuza sala ti batu ina be évoluer. Et puis à part ça, il y a des secrets spirituels. Il n'y a que ça makanda. Chaque famille, il y a un secret là. C'est tout comme chaque spiritualité. Il y a 4 spiritualités. Judaïsme, bouddhisme, islam, nangundisme. Il y a 4 yabeto bandom. Chaque spiritualité qui est un représentant now. Et ces représentants-là qui nous défendent en même temps coutume, en même temps spiritualité, et n'a pas prophète à travers la spiritualité, ma prophète mais beto ina ki mango yao ndeto mekuza nao parce que yake Rwanda kave na Congo. C'est pourquoi ngina kumona mutu conscience na kuma conscient titangu ba même monisali ki lusansu nandi ba me ame initié de 0 peut-être à 11 ans et ame baka deuxième conscience à réaliser de 11 ans tina tsuka kuna mutina na se trahir fait mais tellement ba condition ina ngeme ko na sumba kima na magasin kimango ina yake seulement na Congo ve plus nous ce que tout là ngeki sumba yoko c'est tout comme yele ina tuko na sumba ya ba belge ya ba américain ya ba kingandi yake na condition limitée parce que profondeur nango ya mebikana nsabao mais déchet nango yake kuzaka ba mepesa ngi titre ya licence mais ngeki limité na chimie peut-être ngi sala ba mepesa ngi titre ya licence politologue mais ngeki limité na politique ngi sala parce que les vrais politologues ba yina ke na yinsi na sala ka politique ya ba na Rome na Italie na France États-Unis l'Amérique Chine c'est-à-dire tout le monde a conservé dignité spirituelle ya coutume nani yao ina ke pesa ka force na politique ke Rwanda ka mwana nsuka fatuke tubilaka nsaku panzu nzingi. Donc après la spiritualité il y a que Rwanda base parce que la spiritualité qui na mariage na coutume il y a même quoi dans l'économie. Ah non tala betiki sala ngo ba playe betiki kuna ngo na playe et puis la politique me kuiza ngia adulu. Alors maintenant parfois tellement qui maina ketete répandu fait betoke toujours isolé na qui maina metala ku gérer pays abetu na politique ku gérer pays abetu na économie parce que économie na politique il y a qui mamo supply tuamaka na betu mais ya vanda accompagner la spiritualité ya ni vanda base ya kupesa des directives yina ba na sala sama l'économie vanda politique vanda mais 100% les politiciens sont divisés yina catholique na protestant catholique na Rome bakepesa condition bao protestant na Grande-Bretagne bakepesa condition bao ayame na mboka occidentale bakepesa condition diverses yina ya spiritualité ya mepesa guerre na kati ya terrain ya mekuma guerre spirituelle ya wina mena lokola mfumu ya kima kelevé c'est-à-dire kingunza ya kelevé les médiateurs ya kelevé ya ke totalement échec na pays yangu na kumona mama kaka ke erreur ba président veut mais que problème spirituel alors ça ma kukatuka na kima hii vous savez ngemosi batine kina mfutu ku mais ngeke un noir ba pesenga nationalité qui mantete ba ke pesenga nationalité faut que changer tata na mama ngime wakatata mfutu mama mfutu mais beto mindele kuiza kwako bakumaka libre na batano sur plus de siècles ba ça changer nationalité fait mais ba vanda totalement libre parce que baza ba continuer kuiza kwa nchi ya ba coloniser mais betu ke kwenda kana nchi ya ba libre ba décoloniser ba ina ke la liberté ba ke pesa condition pays ba mais betu se metti ba ke condition ko kuiza la Congo centrale ke ya na ya ndimela tete funkimba azanan liberté de quitter ya ke monika na Afrique mais na France fait mumu na tubilange papa bele aider mu pesa nge mikanda una kotsa mu dibundu na France ke manga parce que yake ba noir pour
Wena conseil mu dibundu na Chine ba ke manga yao. Mais liberté de culte est au monde. Mais pourquoi beto mabundu abeto kina kokota 26 na ve. Parce que mais avec les libertés de culte, il y a christianisme même libéré na occultisme. Afrique me kufu. Yao ina bagarre ke na beto entre l'esprit na l'esprit. Ya kina kukuenda na ve même si même race. Pesa beto différence parce que tu mélanda ngemetu bambote politique il faut y avoir associé na spiritualité. Alors ngale ndaka pesa kango kena kolanda beto nuance na kile nakati ya coutume, spiritualité, science parce que mingi kena kukotisa confusion. Betu mezaba mingi ki ba domaine spirituel mingi pekele kana bele metu bila mambo ne meta de la coutume kukinkulu ya kele sorcellerie donc ya kele na sens négatif donc Satan. Matono mingi na Abraham nanke adere baki sambla kan Jésus qui Mahomet Jérémie ce sont des ancêtres mais ok bando qui se baki basa mais ça baba kuna côté esclavagisme ina baki tu na Bible na Égypte na banani na beto et batu ina vona diriger ba ce sont ya vanda qui peuvent ya usala ke Égypte tunda ya kuma faso kuma kilumbu bakubuisaka yao kilumbu pe bakumaka coloniser la mindele. C'est-à-dire différence kele na mutina kele na kusala kusambila kinzambi faso kitu bako non toutes les églises étaient politiques mais baki obligé que betro baka carte d'électeur carte d'identité beti quoi une élection pourquoi maintenant l'élection nous menga veut pesa mu carte mu kola le kola mu carte politique mu na voter na fallait pas mu voter mais ba obligé beti na voter yena mu na choix mu siplake satanique pour la politique, économie, la spiritualité. Baki la glogo la ta bana mebutuka na tata moi na tete kinzambi la spiritualité. Moi na zolo l'économie, oya ngeto mazawi wena. Moi na tatu la politique. C'est-à-dire mutu yina même na que non, wa sagesse a muke limité. Faut mu connaître un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui avance na sagesse parce qu'il est inspiré. Alors maintenant tangu beto kumona kila politique hapana kaka économie hapana kabite mona ka président de la République amekuenda stade muna sambila ameremese yave anakuwa ni normal mais ya nene que religieux mais pourquoi pas ino sambila kimbango ya biso n'est-ce pas mais ba mena religieux bakina kutoa sababu yavo mais beto tout ça politique là-bas c'est-à-dire le président Félix a voté la confiance na ba noir na ba congolais na ba africain c'est-à-dire nike vutuka na coutume tango vutuka na coutume ame vutuka confiance na ba coutume ba chef coutumier yina bakitu ba non ya immédiatement entre Dieu na beto entre les ancêtres nous kimbako donc ame vutuka na kingunza ngingo mona kaka discours ya inédit kaka Congo ya mekuma émerger ba manda kubanga ya nike vendre bien protégé et ça c'est-à-dire ba policier veut passer nike vendre bien gardé. Mais quelqu'un a convoqué Elia, mais quand il a un cimetière à Jésus-Christ, retourne nani, ngemo sina mona, a me perdre l'équilibre économique, a me perdre l'équilibre de la dignité, a me perdre l'équilibre de la constitution. Barizi me banda kubima. C'est-à-dire nzambi mu nisani ke kuna ngekwenda kuna ve. Ngefana voanda na kinzambi ngemo si tout le monde même munu. Mufana valoriser politique ba politicien munu. Parce que muke mutanzambi mais ba politicien yai mufana valoriser bao mais bao pe bafana ndimila beto yake pesa beto devoir na devoir ya bwana matondo ntumwa beto keka na ndivula ina nimepesa mazono mumonaka tekila ngebanda ngemebaka malavu ya ntsamba ngemedukula mukesolo mukivusaka bandivula mingi na ba bisadi bisielo ya ACK na radio. Non, beto qu'il a 54 mina, qui veut dire bah principe qu'il a ndakana. Malavu kusimba ve. Mais tout moi chef spirituel en plein lié saint anime baka malavu yanime sopa. Et qu'il est spiritualité to kuti. Matono minga ke kuti. Alors nzamba ina ngeme tu ba mesopa yo. Ngeme mona mesopa. Il y avait des gens, il avait beaucoup de massacres ba okuizaka. Alors que na dignité Congo mumekwenda kutoke inzwa mbuta yankaka yangwankazi mukena tambunga malavu mambunga malavu yakika kasaba kunwa vesana sini ya histoire beto parce que beto te mebaka devoir
le premier créateur pardon ani voanaka maungu mintu zole nzutu mosu, c'est-à-dire tango me monte ni tiangazi nzambi metu bakenge sotuka nge bikana tiangazi ya kente me sotuka amekuma mbwidi ya bakala me bikana amekuma mbolele, c'est-à-dire vana tu kabola comme tiangazi qui na valeur vitale, c'est-à-dire valeur spirituelle parce que symbole ya divinité. Alors yina kibima kuna ntango ntama mwana yina keleti mama na mikufa teto eke nsato mabele ketete to amekufa en pleine naissance baiba nakunukina kwa nsambe malembe nike kudila kwani. Ndio intangaze yake na kupresenter mtu lokola mandala yake bansuki babambu ina kena lokola maboko divite yina yake lokola nzutu ya mtu emisi sake lokola makulu. Alors maintenant na kati ya intangaze yake na kupesa beto signe ya fête yake na pesa beto ki signe lufu ato ya lubutuko yango unamona na ntama mandala wana kuanda soit na cimetière soit ikisika baketi dila bato et même kufua beto to vana zamina na bambaba bamebaka bambasa ina pasula yao to mazinga ya bamezinga mutu bamuna telemisa basi to vuandaka kuzikwa ya kutelema bametalisa ngi ilungi kuna ntangu ke mwesengo kilaka. Alors malavu ina mupesa kikisini ke mekoti na mbanza bao quel que soit dignité spirituelle amun mais muke kudikiti sakaka sama baina bao ke ba précédent de sa terre abet bankaka ina tuamaka ba mekufa toto ya temekuzila ko bake vivant na corps bake vivant plein esprit mais bake invisible na mes mais baina mena keleti ba usela kuza sala ba mambo ba to mambo nkaka baina kuza kuja parce ba premier protecteur amun ba wina ce sont des anges bazinga na zingo beto. Mais si malavu te me kuno yao te me kolwa te me perdre penser te me limiter degré spirituel loin samba ke kolwa mais na degré ku sala cérémonie ke auto nyonso kitenge sopela baba nyonso kina kuno na ya imbi ese bakulu nyonso vondaka ya mode samu tiba kwiza samu na usekuru na beto mateo no mingi parce que l'image ya beno me kumaka ntama si ba metu ba un ancêtre blanc oui assassin mais bakulu ngaka vondaka beba beto lemvuka ya kiki uvangi. C'est mais tu vas essayer d'ancêtre noir, maintenant il va ancêtre noir ne mesa ba ina bakesa ni sala na mindele ke yani nunga kanani. Ki mangu kutu mekuza mesa la miracle mais betina kuniye yani à travers la parole la mindele. Un ancêtre négatif mtu ina boloko si tu ina manifestation na kuza ve. Si tu na boloko na kinzambo ete na kasho ba mekanga mtu betina kusala fête yao atange pesa na invitation mani kuza keleve parce que ça sous contrôle la mtu. Mais c'est na ke kuza ina nunga. Yine qui vous a se présenté là. Parce que milieu sacré. Peut-être bayina ba me libérer ba la pesa ba grâce que beno sumuka ka mingi. Beno ko na sambila baba kila beno grâce kuna na ba vivant. Beto pekeni vana pouvoir ku libérer bayina ke na insa kufwa. Bayina nunga ka be. Yake ka culture beto be, yake général na mort. Tout mama zono nge tubaka. Les blancs ne prient pas ba ke sambila ka ve ba ke invoquer ke. Alors, ba ke invoquer ke ba Kongo nyangola, Kongo nyakati, Kongo nyafai kobae, mei Kongo. Kongo nyangola, Kongo nyakati, Kongo nyafai kobae, mei Kongo.